If you were in my shoes right now, I'm sure you would say, "Oh boy, I would love to have what you have." Yeah. See? It's a fresh coconut. Can you imagine that? This is what I did back home. I would eat it. Tusok ako. Natusok ako. Have you seen my apartment? This is my apartment right here. Lami? Yuo. Alam mo maganda sa urinary tracts yung sabaw. Duyan? Duyan? Duyan ang pusa. Duyan ang pusa. Ayan ang pusa, guys. So, oh. Ayan. Napulot lang ng isang tao dyan. Ayun, oh. Asa yung Ayun, pusa? oh. Ayun man na, oh. Yes. Eat. Dito coconut. Eat the coconut. Gutom yan oh. Hungry. Yan ang pusa kumakain ng nyug. Yan ang pusa na galing Bisaya. Bisaya ang pusa talaga yan. Yang waray ba? Lahat yung waray. Oh, waray, oh. Waray na pusa yan. Waray na pusa. Nawaray na. Oh, kita, oh. The waray cat. Waray kit yan. Waray kit. Waray kit. Paano nga ako ibigay ko kay Mike para matanggal yung lag na